Bonjour tout le monde, bonjour les élèves du 10e cycle secondaire collégial. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer un cours très important dans votre parcours. Alors, ce cours concerne le discours direct et le discours indirect. Donc, pour faire différencier entre le discours direct et le discours indirect, on va lire tout ensemble les deux exemples A et B dans le livre sur la page 144. L'exemple A. La phrase A. Karl dit à Londres, je vous apporte une nouvelle qui est fâcheuse pour votre amour. B. Londres demande à Karl. Je n'ai que 2 heures. C. Scapin demande à Londres, passez-moi votre épée au travers du corps. Alors, la première phrase, Karl dit à Londres, je vous apporte une nouvelle qui est fâcheuse pour votre amour. Donc, la phrase est dit, qui est la différence entre cette phrase et une phrase impérative normale. La phrase qui est entre guillemets, guillemets هما دوك جوج شريطات الصغار كيتسماو لي guillemets. Je vous apporte une nouvelle qui est fâcheuse pour votre amour. Cette phrase est impérative, mais في نفس الوقت جات وسط ان dialogue, un discours. وقبل منها تيكون ان guillemets ولا فان ديال لا فراس تكون guillemets. هاد التيب ديال لي فراس كيتسمى لو ديسكور ديريكت، يعني كنقلو واحد لو ديسكور قالو شي شخص وكنحطوه ما كنغيرو فيه حتى حاجه. هذا كيتسمى لو ديسكور ديريكت. quel que soit le type ديال لا phrase اللي تكون entre guillemets, soit phrase impérative, soit phrase interrogative بحال deuxième phrase. Londres demande à Karl, demande كيسولو ولا كيقترح عليه مثلا واحد الحاجه، تيقول لي جاني كو 2 heures. كيسولو في هاد الحاله كيسولو. المهم في هاد لا فراز حنايا شدينا الديالوغ اللي قال لندن قالوا لكارل وقلناه، حطيناه بحال هكاك، ما غيرنا فيه حتى كلمه حتى جمله، ما غيرنا فيه حتى حاجه. فاش كتشد واحد الهضره ديال واحد الشخص وكتحطها كدير اونتر غيامي ما كت في هاد الحاله كنهضروا على ديسكور ديريكت. دونك راه شو اللي شفنا كاملين في جو رetiens le discours direct consiste à rapporter les paroles telles quelles يعني ما كنغيروا فيها حتى حاجه sans qu'elle soit modifiée، كيفما هي لا نغير فيها شيئا. بينما اللي شفنا في الامثله رقم في ال في l'exemple B, les trois phrases D, E, F. Karl dit à Londres qu'il lui apporte une nouvelle qui est fâcheuse pour son amour. هذه حدثنا واحد التغيير داخل الجملة، يعني ما هذا ما يمكنش لينا نعتبره ديسكور ديريكت. ديسكور ديريكت هي اللي تنقولوا مثلا قال الشخص وكنديروا جوج نقاط، كنديروا لي دو غيومي وكنديروا اونتر لي غيومي لا فراز اللي قالها داك لا بيرسون. في هاد الحالة ما كاينينش لي دو بوين، ما كاينش لي غيومي، كتكون عندنا اون فراز سامبل كتسالي بوين على فان. كنديروا فيها تغيير، مثلا واحد الشخص قال لنا واحد الهضره، كنحاولوا اننا نعاودوا لا غوفورميلا، نديروا اون غوفورميلاسيون ديال ديك لا فراز اللي قال بالطريقه ديالنا. في هاد الحاله كنهضروا على ديسكور انديريكت. دون سو كا اون بارل دو ديسكور انديريكت. On a trois exemples. L'exemple D, E, F. D par exemple, Karl dit à Londres qu'il lui apporte une nouvelle qui est fâcheuse pour son amour. هادي درنا reformulation ديال لا phrase A في l'exemple A. Karl dit à Londres درنا guillemets، درنا deux points guillemets je vous apporte. دابا Karl هو اللي قال je vous apporte une nouvelle qui est fâcheuse، ولكن حنايا الا بغينا نقلوا الهضره ديال كارل بالطريقه ديالنا كنزيدو كنحيدو لي دو بوين لي guillemets، كنزيدو و je حيت قالها كارل، حنايا كنحيدو جو وكنديرو il. On transforme je en qu'il. Les pronoms personnels changent lorsqu'on transforme le discours direct en discours indirect. قلنا qu'il lui apporte une nouvelle qui est fâcheuse pour son amour كنديرو point à la fin. Deuxième exemple, كانت عندنا question في la phrase B, Londres demande à Karl je n'ai que 2 heures. حولناها ولات Londres demande à Karl s'il n'a que 2 heures. Donc فاش تكون عندنا question ولا واحد لا demande كنديرو ce، كنديروش كنديرو ce. je كنحولوها ل il.
حيت كنهضروا على واحد البيرسون ما كاينش معنا، واحد البيرسون غائب، يعني هذاك جو كنحولوه لإيل. حيت في هاد الحالة ماشي لندغ اللي كيتكلم، حنا اللي كنتكلمو باللسان ديال لندغ، عليها كنحولو داك جو كنردوها إيل. إلا شفنا جغاتية دونك le discours indirect rapporte les paroles en introduisant une subordonnée complétive. Par exemple, que. Alors, lorsqu'on veut transformer une phrase qui est en discours direct en une phrase qui est en discours indirect, il faut savoir un ensemble des éléments ou bien des subordonnées qu'on doit les transformer ainsi dans la phrase pour avoir un bon discours. Lorsqu'on a les éléments est-ce que, qu'est-ce que, dans une phrase interrogative en discours direct, on les transforme en si et en ce que. Donc il est important de les transformer, ces subordonnées, pour avoir un bon discours indirect. Alors, est-ce que elle est transformée en si? Qu'est-ce que est transformé en ce que? Donc هاد les éléments ضروري خصهم يتحولوا. يعني إلا لقينا شي phrase فيها est-ce que في discours direct ميمكنش لينا نخليوها في الميم discours. مثلا إذا قلنا أحمد demande à Ali est-ce que tu as parlé. Par exemple إلا قلنا هاد الكيستيون هاد est-ce que tu as parlé ميمكنش لينا نقولو في discours indirect أحمد demande à Ali est-ce que tu as parlé. ميمكنش مغاديش تجي. Donc on va dire Ahmed demande à Ali si il a parlé. Donc on transforme est-ce que en si. Donc les autres éléments, مثلا qu'est-ce que se transforme en ce que, demain se transforme en le lendemain, après demain des éléments كاملين خصهم يتحفظوا. يعني إلا حفظتي هاد les éléments, chaque mot se transforme en quoi. Donc غادي تكون عندك une bonne transformation en discours direct. Hier se transforme en la veille, aujourd'hui ce jour-là, avant hier l'avant-veille, maintenant ce moment-là, ici se transforme en là, comment et pourquoi ne change pas. Donc هادو ما كيتغيروش. إلا كانت une phrase qui contient comment pourquoi le discours direct, lorsqu'on transforme cette phrase en discours indirect, on laisse comment et pourquoi, on ne les change pas. Donc فاش كيكون عندنا discours direct, le temps, l'impératif, l'impératif هو الأمر. مثلا lorsqu'on demande quelque chose à quelqu'un, مثلا mange la pomme, مثلا قلت لك كل التفاحة, mange la pomme, هذه هي l'impératif. في discours indirect كنحولوا le temps l'impératif de plus l'infinitif. مثلا mange la pomme, Ahmed dit à Ali mange la pomme. في discours indirect غادي نقولوا Ahmed demande à Ali ولا Ahmed dit à Ali de manger la pomme. c'est-à-dire de plus l'infinitif. l'infinitif هو الverbe ما مصرفش. يعني مثلا manger, dire, lire, finir, هادو les verbes à l'infinitif كيتسموا, يعني verbe ما مصرفينش. دونك كل ما كان عندنا الامر l'impératif discours في le discours direct, et lorsqu'on veut transformer la phrase qui contient l'impératif en discours indirect, on change le verbe qui est en impératif à l'infinitif, mais on met de avant le verbe. Donc مثلا اللي قلنا سعيد demande à Ahmed, درنا 2 points, mange le couscous مثلا, mange le couscous. Donc le discours indirect غادي تولي عندنا سعيد demande à Ahmed de manger le couscous. هذا هو transformation ديال le temps. ومازال عندنا بزاف ديال لي طون ا ترانسفورمي غادي نديرو لكم في بروشان طابلو. دونك هذا هو لو طابلو اللي هضرت عليه. في لو ديسكور ديريكت الا كان عندنا لو طون ديال لو فيرب اون بريزون، في لو ديسكور انديريكت كيولي عندنا في لامبارفي. si le verbe est conjugué en passé composé في le discours direct, on les transforme en verbe conjugué en plus que parfait. Le futur simple qui يولي في الكونديسيونيل بريزون، الفيتور انتيريور كيولي في الكونديسيونيل باسي. وهادو هما لي زيكزامبل
ديال هاد لي فيرب. مثلا ناخدو البروميير اكزومبل. il m'a dit que il m'a dit de point guillemets je vais bien. هذا في لو ديسكور ديريكت حيت عندنا لي دو بوين لي guillemets. Lorsqu'on transforme cette phrase en discours indirect, on dit il m'a dit qu'il شي حيدنا الجيومي درنا que je حولناها ل il. Le verbe aller كان عندنا في البريزون ولا في l'imparfait. وصافي كنديرو بوان كنحيدو الجيومي. هذا هو ليكزامبل. وخلاص لي زوطخ فيرب لي زوطخ طون راه في نفس. خصكم تعرفوها لي طون كيفاش ترانسفورميو لي كونجيغيو لي فيرب في هادوك لي طون صافي. يعني الكونجيغيزون خصكم تعرفوها مزيان. المهم هادشي اللي كاين تقريبا في لو ديسكور. نتمنى تكونوا استفدتوا من هاد لو كور. المهم راه سي ان كور فاسيل. لي زيليمون اللي خصهم يتحفظوا هما الترانسفورماسيون ديال لي سوبوردوني، الترانسفورماسيون ديال لو طون، لا كونجوغيزون. هادو هما اللي خصكم يكونوا معروفين. وهادو خليت لكم كلكو زيكزارسيس افيك الكوريكسيون ديالهم. و بون شانس. نتمنى لكم حظ موفق ان شاء الله.